Assalamu alaikum, my dear brothers. Ar adojaba enukul ar torhutu gonar salam. How are you all? I hope you are all of well by the grace of Almighty Allah. This is Ibrahim, your brother. Ibrahim, honored by. Today, our lesson is 15 useful sentences in English and Burmese, episode 2. Idea ara seboyede hundrawa বেশি হাতগুলো দিলে সেন্টেন্স ইংলিশে বার্মিজ মধ্যে ইয়ার আগতুন এন্ডলা ইউজফুল 15 সেন্টেন্স वाला ভিডিও আপলোড করছিলাম ইয়া হেতা লাভলিরা লাইভের মধ্যে পার্ট 2 দিদি মানে এপিসোড 2 দিদি সো লেটস স্টার্ট আওয়ার লেসন এক নম্বর সেন্টেন্স দিদি লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স ইয়ার মানে দিদি লেটস সি সাইগই হোয়াট হ্যাপেন্স কি দে লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স यानर मानिए दे क्यों दे साइगोई लेट्स सी व्हाट हैपेंस क्यों दे साइगोई भैया यानर बारे में से दे बाफी डाले शेया ऑन बा माने की फी माने ऑन बाफी की बाफी डाले क्यों दे शेया ऑन साइगोई शे माने सॉन बाफी डाले शेया ऑन क्यों दे साइगोई हैं होते दो नंबर सेंटेंस दे यू आर लकी टू बी अलाइव यू आर लकी टू बी अलाइव यू यानर मानिए दे यू आर लकी तू भाग्य to be alive जाने बात से दियान you are lucky to be alive तू जाने बात से दियान भाग्य है होती यार बारे में से दी मिंग अतेशिं यारा कैं काउंडे यार मानिए दी मिंग तू अतेशिं यारा अते माने जान अतेशिं माने जाने बात तक कौन अतेशिं यारा जाने बात से दियान कैं काउंडे भाग्य मिंग अतेशिं यारा तू जाने बात से दियान कैं काउंडे भाग्य होती तीन नंबर सेंटेंस होते weather is getting worse weather money मौसम is getting money ayer worse money हराफ बेशी हराफ better degree to bet होती बा degree to better माने होते हराफ जतो degree to अच्छे worse होते बेशी हराफ तला होते weather is getting worse मौसम बेशी हराफ हो ayer होते weather is getting worse मौसम बेशी हराफ हो ayer हैं होते यार बारे में से दे याती उड़गा पुसुलाड़े याती उड़ मानी मौसम पु मानी बेशी सु मानी हरफ याती उड़गा पुसु मौसम बेशी हरफ ला माने आयन पुसुलाड़े बेशी हरफ हो यार याती उड़गा पुसुलाड़े मौसम बेशी हरफ हो यार हैं होते सेलमर सेंटेंस दे I swear to Allah यार मानी दे I माने I swear माने जाना जान होयरन to Allah Allah रे I swear to Allah I Allah रे जाना रे दे होयर दे होते यार बारे से दे ना लागो I Allah रे ठाइन दे बाड़े ठाइन माने जाना रनो ठाइन दे बाड़े जाना रे दे होयर दे ना लागो ठाइन दे बाड़े I Allah रे जाना रे दे होयर दे होते फर्स्ट नंबर सेंटेंस दे he asked me to call you यार मानिए दे he asked me हिता हि माने हिते asked माने हुसल लोल किंतु सेंटेंस आरा माने सेंटेंस मजिन ask हो दिबार माने बदले जाकोई यान्तोन सेंटेंस मजिन ask हो दिबार हुसल लोल नयबो माने यान्तोन मदत मागो नायबो he asked me हिता आतुन मदत मागिल to call you तुम्हारे कॉल करे बोला बोले रे he asked me to call you हिते तुम्हारे कॉल करे बोला बोले रे आतुन मदत मागिल हन होते यानार बारे से दे तुगा mingo kopu ngago tonsu kede tuga mingo kopu ngago tonsu kede hit yana mani de tuga hite mingo तुम्हारे kopu call गरु बेला बोले रे को माने डाकन माने कॉल गरन पु माने ला kopu call गरु बेला तुगा mingo kopu hite तुम्हारे call गरु बेला ngago आरे tonsu kede tonsu माने मदद मागन ngago tonsu kede आतुन मदद मागिल तुगा mingo kopu नागो ठोंसु करे हिते तुम्हारे कॉल करे बोला बोले रे आतुन मदद मागिल हेन होती ओने जदि आर चैनल मते नय होइते किले आर चैनल रे सब्सक्राइब करिबा आर बेल आइकन रे सिबिते न हरेबा अनतो जदि मम्मी के दिले हेल्पफुल वीडियो कॉल फाइतो मन होते किले सलो मर सेंटेंस दे everybody is in a hurry यानर माने दे everybody is फक्त एक जन in a hurry दुआदी मदे everybody is in a hurry फक्त एक जन दुआदी मदे है ना दे यानर बारे में से दे Rohingya alia amemba
Rohingya aling amiemba. Yan nor mani ede Rohingya lu mani manush dang mani মানুষলা ইস্তেমাল করিলে ফক্তি এজন শিশবিশলা ইস্তেমাল করিলে ফক্তি একখান এতে লিয়ান্তু মানুষলা ইস্তেমাল যদি না লাগলে Rohingya ফক্তি একজন আলিং আমিয়েম্বা দোয়াদি মাদে জলতি মাদে হদে Rohingya আলিং আমিয়েম্বা ফক্তি একজন দোয়াদি মাদে হদে হাত নম্বর সেন্টেন্স এদি turn on the tap এর মানে দে turn on খুলি দে the tap পরে মানে turn on মুসুরি দে the tap পরে হদে turn on the tap পরে মুসুরি দে tap হলে পানি পরে tap হবে না এবার হদে tap turn on the tap পরে মুসুরি দে ইয়ানোর বারমিস দে বোম্বাই গঙ্গো পুইবা বোম্বাই গং হলে tap পানি পরে tap বাড়িবা গো মানে রে বোম্বাই গঙ্গো tap পরে পুইবা মানে খুলন পুইবা খুলে দাও বোম্বাই গঙ্গো পুইবা tap পরে খুলে দাও হেন হদে 8 নম্বর সেন্টেন্স হইতে turn off the tap turn off মানে বন্ধ করে দাও turn off মানে বন্ধ করে দাও the tap পরে turn off the tap পরে বন্ধ করে দাও হেন হদে এনার বারমিস হইতে বোম্বাই গঙ্গো ফেলাইবা এনার মানে হইতে বোম্বাই গং tap বোম্বাই গং হদে tap গো মানে রে বোম্বাই গঙ্গো tap পরে ফেলাই মানে বন্ধ করে দাও বন্ধ করে দাও হেন হদে বোম্বাই গঙ্গো ফেলাইবা tap পরে বন্ধ করে দাও হেন হদে 9 নম্বর সেন্টেন্স হইতে turn on the TV মানে খুলি দাও the TV হলে টিভি হলে আর সাধারণ মধ্যে ফিল ইন্টেলিজেন্স সাথে টিভি বাড়িবা turn on the TV পরে খুলি দাও হেন হদে এনার বারমিস হইতে ইয়মি তেঞ্জাসে গো পুইবা ইয়মি তেঞ্জাসে হলে টিভি গো মানে রে ইয়মি তেঞ্জাসে গো টিভি পরে পুই মানে খুলি দাও ইয়মি তেঞ্জাসে গো পুইবা টিভি পরে খুলি দাও হদে 10 নম্বর সেন্টেন্স হইতে turn off the TV এনার মানে হইতে turn off মানে বন্ধ করে দাও the TV মানে টিভি পরে turn off the TV পরে বন্ধ করে দাও হদে এনার বারমিস হইতে ইয়মি তেঞ্জাসে গো ফেলাইবা এনার মানে হইতে ইয়মি তেঞ্জাসে হলে টিভি গো মানে রে ইয়মি তেঞ্জাসে গো টিভি পরে ফেলাই মানে বন্ধ করুন ইয়মি তেঞ্জাসে গো ফেলাইবা টিভি পরে বন্ধ করে দাও ইয়মি তেঞ্জাসে গো ফেলাইবা টিভি পরে বন্ধ করে দাও হদে 11 নম্বর সেন্টেন্স হইতে আই এম গেটিং ম্যারিড এনার মানে হইতে আই এম গেটিং তোমার আগলতে জানাতে চাইবো গেটিং হদিবা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হদিবা ইস্তেমাল করলে মাঝে মাঝে ফিউচার টেন্সের মানে উঠে দিয়ে না তোমার আগলতে জানাতে চাইবো এলা ইয়ান ফিউচার টেন্সের মানে উঠিব সেটা হইতে আগলতে হইতে দিব আই গরিয়ম ম্যারিড शादी आई एम गेटिंग मैरिड आई शादी करियूम हदे यानर बारमिस दे ना लेटे डाउ में ना आई लेटे माने शादी करन मैं अपने से मैं दिलास या ही भाई फ्यूचर रे यू एम्प्रा करते माने फ्यूचर रे दाहे दे ना लेटे डाउ में आई शादी करियूम हदे 12 नंबर सेंटेंस दे आई एम गेटिंग मैरिड टुमारो यानर माने दे आई एम गेटिंग आई करियूम मैरिड माने शादी आई एम गेटिंग मैरिड आई शादी करियूम टुमारो माने आई दाइला आई एम गेटिंग मैरिड टुमारो आई दाइला शादी करियूम हेन होते यानर बारमिस दे ना मने पिया लेटे में यानर माने दे ना आई मने पिया आई दाइला लेटे माने शादी करन ना मने पिया लेटे में आई दाइला शादी करियूम हेन होते 13 नंबर सेंटेंस दे आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ यानर माने दे आई एम गेटिंग आई करियूम मैरिड माने शादी आई एम गेटिंग मैरिड आई शादी करियूम नेक्स्ट मंथ आइदे मास मादे नेक्स्ट मंथ माने हले आइदे मास आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ आई आइदे मास मादे शादी करियूम होते यानर बारमिस दे ना नौलामा लेटे में यानर माने दे ना आई नौलामा ला होदे मास नौला हले आइदे मास मा माने मादे नौलामा आइदे मास मादे ना नौलामा आई आइदे मास मादे लेटे में शादी करियूम ना नौलामा लेटे में आई आइदे मास मादे शादी करियूम होते 14 नंबर सेंटेंस दे ही इज सिटिंग बिसाइड मी यानर माने दे ही इज सिटिंग ही दे बोदे के बिसाइड माने दागुतुन मे माने आरी बिसाइड मी आर दागुतुन
He is sitting beside me. Hite ar dagutun bodike ngodi. He is sitting beside me. Hite ar dagutun bodike ngodi. Yanar Burmese de tuga nga nama tainede. Tuga nga nama tainede. Yanar mani de tuga mani hite nga mani ar anna mani dake ma mani made. Anama ar dake tainede. Taing mani bayan tainne mani bodakon. Tainede bodike tuga nga anama tainede. Hite ar dagutun bodike en hodde. Bayanakol gala bangi duwa main nagori bekka. Ajakka beshi mata gিয়ে এদালা গলা ভাঙি দিয়ে মাইন্ড করবে 15 নম্বর সেন্টেন্স এতে ডোন্ট গেট কস্ট গেট কস্ট মানে দ্বারা হন ডোন্ট গেট কস্ট মানে দ্বারা নহন এর মানে এতে ডোন্ট গেট কস্ট দ্বারা না হাস হতে এর বার্মিজ এতে মফিয়া বানে ফিয়াং মানে দ্বারা হন মফিয়াং মানে দ্বারা না হন মফিয়া বানে দ্বারা না হাস হতে ফর এক্সাম্পল মানুষ গোয়ার ডাহাইত ইতার বড় ডাহাইত হদে ইতারে তে হামজর কিন্তু ধরনা হাস হদে হানার বদলা সেন্টেন্স ইবারে ইস্তেমাল করিব দিয়ে ডোন্ট গেট কস্ট মফিয়া বানে ধরনা হাস হারিস হাস হেঙ্গদি তইলে বাইন আজ সবক দূর আলহামদুলিল্লাহ আই হইদিন অনরা বুঝি ভাজি বলে আশা করি see you in the next video assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh